लाइके हामबाय मारो सिनो मुदिबारी पाराबाय लुआजिजा तिनिनि ओ पान्दानि आसुक फां बनवानी हमजाकमा ते चौबानी चिबाई हामबाय मारो जतनी खासुकसा सिनी ऑनरेबल एमएलए सिनी बरम गनां रंजित देव बर्मा हामबाय मारो सिनो जागा फाइसक पैजा दिप्रमोथा ब्लॉक नि वाइस प्रेसिडेंट लाइके एक्टिव सिनी दादा रुपु हामबाय मारो जतो सीनियर लीडर्स दाम सवा सुकजा ताई सिनी सब जोनल चेयरमैन ते सीनियर लीडर्स रो ताई हामबाय मारो सिनी रांसाक नि बाइसों रांसाक नि मासों ते रांसाक नि जतो लुकु सोंनो खानी हमजाक मा ताई चौबानी चिबाई थानाय 27 तारिख नि सिमी जों कैंपेन खाई दंमानि 18टा बीसी रामचंद्रगाटो दङो 30,500 एकड़ वोट असो जागाव दङो ऑलमोस्ट 3-4टा बीसीनो बाद रखांके जतो बीसीनो जों कंप्लीट खालायगा जे जागाव बीजेपी रक स्ट्रंग होल्ड होनो आबाय जागारावबो जों थाङै नायमानि बुबाग्रानि प्रतिनो हमजाकमा गोबांमा दिनै हायनो आइ जों मुदिबारियाव फाइसक फाइक्या जेबाबे नरो वेलकाम फाइक्या खामबाय बाजनाबाय प्रमाण अबनो खायो बीजेपी हाई पॉलिटिकल पार्टी या कोनो पॉलिटिकल पार्टी ए रामचंद्र घाटो ती प्रमोथानो मेचेन्नानि असम्भव तमहनरो ती प्रमोथादा पाइनाय ना बीजेपी ती प्रमोथा लाइक खनां खोनासुगेको ती प्रमोथादा पाइनाय ना बीजेपी ती प्रमोथा आंध्र सवदा भोट दिनाय ना पदवो आंध्र सव बुबाग्रानो ना भोट दिनाय ना डॉक्टर मानिक सानो बुबाग्रानो तिनी जे चबाव जों हिमै बरग्र बैमालायो लुकुरगनि थानि थाङो बुबाग्रानि हमजाकमानि ककनो जों पिरु बुबाग्रानि इमांनि ककनो जों पिरु किन्तु दुगुइमांखो तामो बीजेपी हाई पॉलिटिकल पार्टी जे पॉलिटिकल पार्टी वो ती प्रसारो वोट री हमारी परे मंत्री श्रम का ती प्रसा हम क्रय मंत्री किंतु जे ती प्रसा हम क्रय मंत्री से ती प्रसा नि फिक उनो ब्रॉयलर तो खाके खुकना नि नै सामानि से खराव खरा खनाका आ ती प्रसा मंत्री सावो 10 मिनिट या करी के ती प्रमोथानो साब के पाई पाइने फु रामचंद्र घाट सालसा फाइक्या जे बरो रामचंद्र घाट नि बागै लामा काहाम रखा दै काहाम रखा स्कुल काहाम रखा ताई रामचंद्र घाट नि बागै इमान काहाम नगै तिनि अनेक किछु डेभलप खाइ दङ सेई खासुकसा एमएलए से सारनजित न से बुआ कम थाम सफाइनानि को से मंत्री साइ दङाइसे करा खनाका रामचंद्र घाट नि सिनि सारनजित जे भाबे सामानि लुकुरग मुस्कांनि सालो 12 एप्रिल बरमनो चेन चित्रा चेन रुवाय जों हारि रनाय बरमनो चेन चित्रा चेन रुवाय जों हारि रनाय हायसे तिनी ती प्रसानि बागै जों काय काहाम कक सावो हानि अधिकारनि कक सावो पॉलिटिक्स नि अधिकारनि कक सावो डायरेक्ट फंडिंग नि कक सावो रोमांस स्क्रीन नि कक सावो किंतु बीजेपी रखाय कोनो टॉपिक से करे हायसे जागा जागा गुंडा बाहिनी नतलांगै आंबो ओ जागानिया धर्म नगरकनि गुबुनि जागारकनि बरक तो बय बि प्रमोथानि बोर्ड ऑफिस न सबाय हर हर थाङै तिस बीजेपी हाई पॉलिटिकल पार्टी नो ए मुदिबारी निसिमे मेसेज रनानि मुसुंगो बोर्ड ऑफिस सबाय मा बाय ती प्रसारक नि बखावा हाबिमां ला बोर्ड ऑफिस सबाय मा बाय ती प्रसारक नि बखावा हाबिमां ला ए ती प्रसारक खामसाङै हामजा खांखाय
জিরো নন হিরো স্রামনি মানো হিরো নন জিরো স্রামনি মানো আইছে হয়তো নংতাবক সরকারি শক্তি বাই এসকর্ট দিয়ে নক কাহাম কাহাম তাঙ্গাই রাং কোটি কোটি সারি তংমানো কিন্তু জনতানি বখাওয়া হামি মায়াখাই নং তিনি হিরো ন এই জনতারক জিরো স্রামনি রিমানো তিনি হানি অধিকার নিকগ্ন সুনসাও বিজেপি রক্তম থকজাকলে মনিলায়ো এডিসি কে দখল করতে হবে খনা খনাকা এডিসি কে দখল করতে হবে এনি তিনি সাইতো খুমুলুঙ্গো মোসালাইজাক এডিসি ni হাপাং সলাইনে এনি মোসালাইজাক মন্ত্রী খাইতো কিসা গুসু কথমাবা চশমা থুবই নাই থগলিয়া বিন মোসামাকে হাইছে যেভাবে মোসাকা এডিসি ni হাপাং সলাইনে নেই বরং গ্রাম মন্ত্রী স্যার ননসং বরং খাইও এডিসি no দখল খাইনি শব্দ নয় আকারে দে তি প্রসারক এক ইঞ্চ মানো এডিসি ni হানো সুনিয়া কর গলাক এক ইঞ্চ মানো সুনিয়া কর গলাক হাইছে ইতিহাস অনেকবার শুনো ভুল খাইরেকা ইতিহাস অনেকবার শুনো তাতাল সাওই ফাজিল সাওই ঠককা একটা টাইমো 1953 ডিসেম্বর 1957 নগো ভারতনি হোম মিনিস্টার গোবিন্দ বল্লভ সিং ত্রিপুরা রাজ্য ফাইকা ত্রিপুরা রাজ্য ফাইমানি পরে বাংলাদেশ নি বড় লক্ষ লক্ষ সিনি রাজ্য তং ফাইমা বাই ত্রিপুরা সার খালসা কমর সিনাই ও কগ্ন বসাওই প্রায় 5 লক্ষ বাংলাদেশ নি ত্রিপুরা তং তং ফাইনে রং মধ্যপ্রদেশ থাই রাজ্য সেনানি বাকি কক সাপাইকা কিন্তু তা মংখা সেই টাইম নি ত্রিপুরাসানি লিডার কতর্ক এই রামচন্দ্র গাদ দিন সংগ্লাইকে বরং খায়ো অনার খায়ো সিনি স্বর্গীয় দশরথ দেববর্মা স্যার বন পর্যন্ত সে বান্দি ওই সাজাকা যদি ন 5 লক্ষ বাংলাদেশ ন মধ্যপ্রদেশ রহর কাঙ্কে বস কাং ইলেকশন সিপিআইএম হারিছে নাই বন সাজাকা দশরথ বাবু যত ত্রিপুরানি ত্রিপুরা সানো থানসা খায় এই সিনি সিপিএম পোতার বাংলাদেশ নি ফাইনে রক নং মা নারাং নাই দশরথ দেববর্মা স্যার বুঝলিয়াবা সিনি ত্রিপুরা সার যত এক খায় কাঞ্চনপুরনি সাব্রুমনি খোয়াইনি মান্দাইনি রামচন্দ্র ঘাটনি সিমনানি যত থানসা খায় উদ্বাস্তব আগমন চাই ভূমিহীনকে ভূমি দিতে হবে হা করি রংনা হামা বাংনাই চিরি খবর কা ত্রিপুরা সার মন্ত্রী চিদা চিরি খবর কা চিদা চিরি খবর কা ছয় ছয় নং নাবলে তিনি আবো হাইমানি পায়ে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশ নি খাইনে রক ই হাও তিনি তং ফাইমা বাগৈ সংসিনি ত্রিপুরা সার কাই নিজিনি হাও মাইনরিটি সং थांखा আমসে বাইবো থাকেকো কংগ্রেস নি টাইম হাই নহাই যত ত্রিপুরা সার থানসা খায় আন্দোলন খাইনে যাওখা লাংমনজার ভূমিতার যে বরক সেগি মানে বংনি নহা সাদা সাকা বহাই সাদা সাকা তিনি সেই বড় খামানি বাগৈ আন্দোলন ত্রিপুরা সার খাইবা বাগৈ ত্রিপুরা সারি জায়গা মর সরা হাই জায়গা রব সেউই তিনি কুবুনি তো ফরগার তংই তো ভাইকা তাবক 2026 ও জোরা পর্যন্ত সে হাইতাম সাকা এডিসি কে দখল করতে হবে ত্রিপুরা রাজ্য চিকন সানি থাকা আইসি 10,492 স্কয়ার কিলোমিটার পপুলেশন 42 লাখ সেখানে বেশি কম 14 লাখ নে ত্রিপুরা 28 লাখ নে কুবুনি তো ফারক এই 14 লাখ ত্রিপুরা রকাই 7,132.56 স্কয়ার কিলোমিটার যে এডিসি এরিয়া তাবো সুলতং তংমানি ও জায়গাও তংই তং তাই 28 লাখ কুবুনি বড় রকাই তাই জেনারেল এরিয়া ও তংই তং তিনি জেনারেল এরিয়া 28 লাখ বড় 30% জায়গাও তং তংমানি পুঙ্গই থাকা আগরতলা হাই শহর পুঙ্গই থাকা ধর্মনগর হাই শহর পুঙ্গই থাকা
বিলুনিয়া শহর পুমি থাকা কুমারঘাট পুমি থাকা কয়লা শহরাই যত কত শহর পুমি থাকা একমাত্র বরংনি টার্গেট কোন মতে ত্রিপ্রাসানি হা এডিসিনো বিজেপি সরকার তবুও এডিসিনো সবাই দখল খাইনানি গছিদা মানসং গছিদা মান সিনি হানর নানি গছিদা মান সামনে লগি মার নাই সামনে লগি মার নাই সামনে লগি মার নাই বুবাগ্রানো লগি মার নাই তাঙ্গিংকাই বুবাগ্রানো লগিরিয়াকাই সিনি হা কুবুনি দফাবাই দখল খাইজাকনাय हायसि 12 दिन सिगांनिको सिनि महाराष्ट्र चैलेंज खाया भारतीय जनता पार्टी नि सबसे कदरपुर पार्टी नि नेतारक दिल्ली व तमेरक महाराष्ट्र दमकिरखा 12 दिन सिगांनिको नों राजा तिप्रमाथा पार्टी जुदिनो बीजेपी बाय अलायन्स सिंगाकाय निनि पार्टी नि जत कर्मी रंनो कोटी कोटी रां सारै जों बीजेपी पार्टी रो पाइसिबिनाय ताई निनि नेतारनो कोटी कोटी रां सारै पायै निनि पार्टी तिप्रामथानो सबायै नों राजानो याकुं सबाय आसुग्रि तनाय तम किरजाखासिनि महाराज किन्तु सिनि महाराज तम सागा साइदमान दिनु मानि खुनजो खनाय दं हायसे फोन या करे मकलि मुक्ति खिक्लाय जे कक साका एकता कक साका हायसे आनी बखरक बाय बसाग आलादांनि थांफानो आनी दफानो कोनो दिनो कम्प्रमाइज खायगला सिनि महाराज जवाब रमानी ठीक 3 दिन पर 2 दिन पर केनो फेसबुक लाइव फाइ सिनि राजा साकलाय क्या जेसक पानो महा बीजेपी लियाले जेसक पानो फाइसितु तिप्रमथा बसकांनि एदिसिवो साइसुमनो 28 ता सिदो बातायनाय बीजेपी रो 28 बिसिं 28 लांनाय नै तंग थगलाय मोसालाय खुमुरुंगो बाक्साय खुमपि मोसालायो बाक्साकै खासिगलायो वाखागलायो तामजानिं नायो हायसे किन्तु ताबो गंगा 28 ता सीटनि शब्द करिका सालोकै बासनो सावो हरकै खांगारिया सुङै मगलायो ओ तिप्रासारक न कोटी कोटी रां सारपानो बुबाग्रानो हमजाक सुगो बरक बुबाग्रानो पट पग्या तिनिवाना जागो ब्रादर डेविड नो सिनी वाईटीएम नि ब्लॉक प्रेसिडेंट जाना साव 7 कोटी हाय रां बीजेपी रहर काबु रामचंद्र गात नो कप्लाय खायनान बागै हरके तिप्रासारक नो रां लुओ फुंगायके नो ओइ तिप्रासार आनो फुन खायो सार रां माना खामिया हरक किसा नोंनानि बागै हायबनो बुट फरकाय आन्ध्र सवनो सिनपायनाय आन्ध्र सवनो सिनपायनाय नि सावहायसे बीजेपी रो वाना जागो ताबो रां जेसे पनो सारदि ओ तिप्रासारक नो बंनि बखाव महाराष्ट्र सबिनो ताइ नरिमालिया वाना जागो दिनि सेई बीजेपी रकनो जों चैलेंज खायनाय मुसुङा हायसे महाराष्ट्र चैलेंज खायके दिनि नेशनल मीडिया व सिनि दाराबो दं बसखाङो जों महाराष्ट्र बे आसु दंनाय पुरो डॉक्टर मानिक साहा एडिसिव 40% रां हरोनि साव जत दुनियानि मीडिया नो साइतो महाराष्ट्र साका डॉक्टर मानिक साहा निनि साहस दंगाका आंबाय 30 मिनिट दुनियानि जे कुनु चैनेलो नोंआंबाय चैलेंज खायबायदि साहस दंखाय 30 मिनिट बाय निनि जत कुबुइनो आं कुरुबिनाय फायदा गया डॉक्टर मानिक साहा फायदा गया তিনি যে ডক্টর মানিক সাহা রোমান স্ক্রিপ্ট 200 বছর পর আন্দোলন খাইজি রিয়ানি সাইতো সেই বিজেপি নো সংগঠন দারিমানো মানো যে বিজেপি সিনি ল্যান্ড রাইটস নি অধিকারিয়া সেই বিজেপি নো সংগঠন দারিমানো যে বিজেপি বাংলাদেশ নি বরদ তুমনানি বাগৈ সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল পাস খাইয়ে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট খাইকা আর যে ত্রিপ্রাসারক बांग्लादेश नि बरनो सुंताय नारक मानिया गुबुनि हास्ते ओ हदिने जरायना मादवा आंदोलन खायमाखाय खाखलाबो नाय कगुसुनो नुना नुका खाखलाबो कगजा माने पुलिसे yang नारनि खाखलाबो आयं नारो पारि थानो से बीजेपी नो संगठन दारिमानो मादा मानो सलिउशन तमो सामने संगठन मारनाय सामने बुट मारनाय सामने बुट मारनाय
buba grano mar na hesi bus kamne 12 tariko tukoi musuwai buba grano no ni kathar vote no redi tai je tai monoro vote nani thangnai rangsak ni masong sini rangsak ni babu song no nang sanani musung haise je dinonoro vote nani thangana fungai siri no ni sadak sadra no waisin ai thani ar je tai monoro andro so vote ni phainai nongni sadak sadra no tong thongma bai gorbo khai khorobo tani sapadi nini bobishot ni bagai ang raja no putui kaboka nini bobishot khamto ni nei tang phai hai si nor gorbo feel khanyai tong thongma manai কিন্তু বিজেপি খাইনাই সিপিএম খাইনা তং থকমা মানিয়া তাংকে যে পার্টি রোমান স্ক্রিপ্ট রিয়া সেই পার্টি নো ভোট হই বংনি বসা বসা জকনি ভবিষ্যৎ নো বরক ফালি রাখাইছি তাই আং অবব সানানি মুসুঙ্গো রামচন্দ্র গাটনি যে হামজাকমা নরক আনন্দনি সাজলা হাইকে তিনি খসামানি নরকনি পরিবারনি বরক হাইকে খসামানি হয়তো আনি ফর্ম তাইতেই মানদায় ক্লাই হাইছি কিন্তু এই রামচন্দ্র গাট ani কর্মভূমি আসাইমা ভূমি বে কর্মভূমি no পার্থক্য খাইছি নুগিমানি হাইছি রামচন্দ্র গাট বিভাগই ani থিয় তঙ্গ যে পর্যন্ত থিয়াসা পর্যন্ত রামচন্দ্র গাট বিভাগই নাম্বার 1 কনস্টিটিউয়েন্সি সানা বাগই বসানি সালাসুন পাইতে নাই তাই বিসি বারো কক সালিয়া কাইসে কক সাইকলাম সিনাই সঙ্গাগি খনাও যে বলঙ্গ মুসা তঙ্গ abolongo kubuni mal mataro bokrok tisai meyafu sini orang Ramcandra Gat ni bolongo kai tiger sar tongo musa o bolongo musa tongo kubuni mal mataro bokrok tisai tongi mania musa tongo jaga pada panyo musa bai wak nasa kangka ses aise lai belaki hambai bubak rai glok tong tipramat hai glok tong sini Ramcandra Gat always no kusugo kasato hambai